Dobrodošli na kanal. Ovo što vidite ovdje je Kia Venga 2014. godište koja je sa aukcije došla kod mene. Bila je teško havarisana sa desne strane gdje je imala oštećenje vešanja i nije bila uopšte u voznom stanju. Nažalost, već sam radio na ovim kolima pre nego što sam rešio da uopšte snimim bilo kakav content ovakvog tipa. Tako da napravit ću jedan slideshow stvari koje sam već radio, šta sam menjao, šta sam popravljao da je dovedem nazad u vozno stanje. Kada sam preuzeo Kiju i počeo da radim na njoj, mislio sam da je šteta malo previše velika za mene iskreno samo, za taj poduhvat, jer je bila oštećena i polosovina i viljuška i točak je bio zgužvan ceo i guma je eksplodirala i nisam bio siguran da li je uopšte auto moguće popraviti. Onda sam posle toga video isto krilo je celo bilo iščupano, svi nosači krila su počupani, krilo nije imalo novo ni zašto da se ušrafi, deo šasije isto ispod fara je bio kriv. Rešio sam da oteram auto do limara da vidim koliko bi to koštalo da se sredi. Limar mi je rekao 2000 funti za limariju, što je više nego što sam auto vredi, tako da to me nateralo da ovaj projekat moram ipak potpuno sam da uradim i da završim. I dalo mi je motivaciju i probat ću još kroz to kako je sve to prošlo. Ovo je trenutak kada je Kia konačno stigla kod mene i kada sam je prvi put video uživo nakon što sam je osvojio na aukciji. I tako je Kia stigla kod mene, nije izgledalo toliko strašno oštećenje sve dok nisam počeo da skidam delove i da vidim štetu koja je postojala iza svega toga. Sljedeće jutro sam se odmah bacio na radove, počeo sam da skidam sve oštećene delove i da vidim šta mi je potrebno da naručim da bih je vratio u vozno stanje. U ovom trenutku sam shvatio da je vezni lim potpuno iskrivljen, da je boca za prskalice isto slomljena i mala instalacija isto bila pokidana. Zamenio sam donju viljušku i nakon toga okretanjem diska video sam da je polosovina također kriva i ona je bila zamenjena. Iz ovog ugla se to već malo bolje vidi i svi nosači krila su ili potpuno iščupani ili deformisani. Ovdje sam već bio u potrazi za branikom, krilom i farom, naravno u boji kod J3. Bilo je skoro nemoguće naći delove u toj boji i onda smo rešili jedan sljedeći korak koji je bio neizbežan, a to je bilo da kupimo još jednu Kiju, naravno koja je bila u istoj boji. Ova Kia je također imala oštećenje na bočnom prozoru i na ovom stubu ovdje kod šoferke. Koji sam naravno popravio i staklo je zamenjeno s razlogom što ova Kia je isto u jako dobrom stanju, obe su sa 2 ključa i sa punom servisnom istorijom. Tako da mi je bilo žao da je raščerupam i da skidam delove sa nje, tako da sam rešio i nju da sredim. A što se tiče delova koji su mi falili za ovo, bilo je samo sljedeće normalno rešenje. Treća Kia Venga za delove. Ta Kia trenutno nije sa nama ovdje jer je delovi su svi skinuti sa nje. Ubacit ću jedan slideshow svih slika koje već imam i prikazat ću sve šta sam radio i kako je ta Kia izgledala na kraju što je otišla na otpad. Nakon što sam zamenio donju viljušku i polosovinu, stavio sam rezervni točak kako bih mogao auto da probam po prvi put da vozim i da vidim da li ima još nekog oštećenja i da li mu nešto fali. Treća Kia Venga je već bila na putu ka meni. Ona je bila naravno udarena sa leve strane, što meni nije predstavljalo problem jer meni su trebali svi delovi sa desne strane.
Nažalost, ova Kia Venga je korišćena kao doner za delove i veoma brzo nakon ovoga završila je na otpadu. Došao sam na ideju, pošto sam imao višak bakardnu cev, da probam da je ugrejem i da ispratim krivinu veznog lima i da to koristim kao šablon. Evo kako je moj izum izgledao na udarenoj Kiji. Vezao sam ga stegama posle i koristio sam brener da grejem lim i da ga vučem uvis na mesto. Ovdje sam već namontirao far i prislonio sam krilo nakon toga da bih video gdje treba da stoje novi nosači za krilo. Krilo sam morao da skinem x broj puta, sve je moralo lepo da se složi i sa vratima i sa branikom i sa farom. Tako da nosače sam morao pomerati malo da bi se sve to uklopilo kako treba i da izgleda naravno fabrički. Nažalost, ne možemo ih spasiti sve i vratiti ih na put. Tako da sada ću vam pokazati kako ova Kia izgleda i provesti vas malo unutra, onda ćemo dođemo na test vožnju i da vidimo kako to zaista vuče levo i kada zamenimo komponente da li će se taj simptom dalje dešavati. I 1.6 dizel CRDI motor, fenomenalan motor sa nepunih 130 konja. Fenomenalno vuče u Kia Vengu, stvarno ide solidno, malo troši, veoma pouzdan motor također. Veoma tiho radi i ovo je isto motor sa skoro nepunih 130 konja, 1.6 benzin motor. Sada ću vam prikažem malo interijer vozila unutra, malo da vas sprovedem i onda ćemo da idemo u test vožnju ove dizel Kia Venge, da vidimo kako to vuče levo i posle toga idemo u zamenu delova. Evo šta se događa u vožnji sad. Po beloj liniji vidi se kako pustim volan, auto ide u levo. Inače auto fenomenalno nosi ovaj motor, evo ja sam u 3. brzini sad. Evo, pun gas. Auto je bio na reglaži i sve je ispravno na autu, sem te kosine koje oni ne mogu da otklone. I sljedeći korak koji je ostao je da zamenimo komponente a to je ceo rukavac sa glavčinom i amortizer. Onda će sa te strane biti celo novo vešanje i to bi potpuno trebalo da otkloni taj simptom što auto vuče u levo. Sve što nam treba od delova je tu. Pa točak je skinut. Sada ćemo da pogledamo šta treba da se zameni tu na točku. Viljušku sam već zamenio jer je ona bila kriva od udarca i uvila se unazad. I polusovina je se skrivila cela koja se oslonila na kraju na ovaj deo rama ovde i iskrivila se također od udarca. Tako da je ona nova i viljuška, a sada ćemo prvo da rašrafimo ova dva šrafa ovde, te dole tu, da izvadimo amortizer koji je dozgo isto ima da se rašrafi i onda ćemo njega da zamenimo, da raskačimo još kabel, senzor od ABS-a i sve ostalo, da možemo bolje da priđemo, sve to da zamenimo i da probamo ponovo test vožnju. Evo tu se nalazi šolja amortizera, ispod ovih plastika. Dakle, sljedeći korak je da se otarasimo ove plastike ovdje cele sa prskalicama
i metlicama brisača. Pa da počnemo. Sada možemo da priđemo šafu za amortizer. Ispod ovog čepa nalazi se glavni šaf koji ćemo, kad skinemo ovu gumu ovdje, zaštitnu gumu, eto, možemo da priđemo i da ga odšrafimo. I onda prelazimo na donji deo. Ostalo je samo gornji šaf da odšrafimo. Amortizer je uspešno izvađen. Da li je kriv negde? Ne znam. Izgleda malo krivo odavde na dole, ali na oko se to baš ništa ne vidi. Sada ćemo da stavimo polovan drugi zamenski amortizer, pa da vidimo kako se to u vožnji ponaša. Evo ovako poređenje jedan pored drugog. Levi je zamenski, a desni je sa auta skinut. Sada ćemo na kratko da vratimo točak, da polako spustimo auto, da bi amortizer se skupio i da bismo mogli da vratimo balans štangu na mesto. Amortizer smo zamenili, sve je vraćeno na mesto. Sad ćemo da vidimo kako točak stoji kada se bude stavio. Naravno, ne zaboravite da uvek nakon pištolja dotegnuti ručno šrafove točka. Sada je vreme da vratimo sve ove okvirne plastike, prskalice, metlice brisača i da idemo u test vožnju. Pa, ajde da počnemo.
Evo nas u vožnji sad. Može već da se priveti da auto ne vuče u levo više. Evo, drži pravac traku. Po sred bele linije ide pravo. Nikakvih problema više nema. Hvala vam što ste prisustvovali ovom projektu. Ako vam se sviđa ovakav content, zapratite kanal i lajkujte video. Pa se vidimo u sljedećem projektu.